तारीख 31 महीना 7 2026 एजुकेशनल नीलकंठास्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंद्रा भाया उखड़ा, बीटीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल के तहत आज ছেলে মেয়েদের চেষ্টা जेई मेंस मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2026 23 জানুয়ারি ফার্স্ট শিফটে আছে কোশ্চেন এইরকম, আর বেশি পড়াপড়ি হচ্ছে না। এই জিজ্ঞাসা করছে কি যদি fx 1/2 ধরে যদি করা যায় তো কি আসবে সেটা, এটা এইরকম করে হলো শর্টকাট। আর করতে গেলে খুব লেন্দি হচ্ছে, পরীক্ষা পারবে না ছেলেগুলো, কিন্তু পারতেই হবে তাদেরকে। থ্যাংকস।